गियर बक्सा ख़राब हो गया था। आज सामान खरीद के लाए थे जो दिन में आपने देखा था, और हमारा गियर बना A है। few moments later. Do it! Just do it! Please stop. गियर बक्सा खराब हो गया। Please stop. तो दोस्तों देखिए, अब हमारा गियर बॉक्स जो है वो टाइट हो रहा है। Wow!